केन्द्र और राज्य सरकार नल से जल योजना सफल बनावा कटिबद्ध। शहरना पूर्व विस्तार में पानी टाँकी अभावे 5000 जेटला परिवारों योजनाथी वंचित। केन्द्र और राज्य सरकार नल से जल योजना सफल बनावा कटिबद्ध बनी रही है, परंतु आणंद महानगरपालिका विस्तार में समाविष्ट पूर्व विस्तार में छेल्ला केटलाक समयथी पानी टाँकी अभावे 5000 जेटला परिवारों योजनाथी वंचित रहता होवानुं जाणवा मळ्युं छे। स्थानिकोना जणाव्या प्रमाणे पालिका शासन दरमियान सदर विस्तार में पानी टाँकी ऊभी करवा मांग करवामां आवी हती, परंतु जग्याना अभावना कारणे पानी टाँकी ऊभी न थता समस्या सर्जाई होय। भालेज ब्रिजना छेड़े आवेली सरकारी खराब अने सुतरिया तलावड़ीवाળી जमीन हस्ते करी पाणीनी टाँकी केम ऊभी करवामां नथी आवती? शुं राजकीय दबाण के अन्य खेलना सवाल पण उठवा पाम्यानुं जाणवा मळ्युं छे। તમારું શું નામ છે અને શું સમસ્યા છે? आणंदथी बोलूं छुं। मीना पार्क भालेज रोड, मीना पार्क सोसायटीमांथी भालेज रोड आणंद। अमारी सोसायटीनी अंदर छेल्ला 1 वर्षथी डोरू पाणी आवे छे अने ज्यार त्यार वारंवार मोटरनी समस्या आवे छे अने टाँकी बनाववा माटे કેટલી વાર રજૂઆત કરી છે। અમારા કાઉન્સિલર નજમાબેન ફિરોજ ખાન પઠાણને બી અમે રજૂઆત કરી છે અને એ લોકોએ પણ આગળ રજૂઆત કરી છે કે टाँकी બનાવે અને પાણી ડોરું આવે છે એના વિશે બોર માટે। જીબેન, તમારું શું નામ છે, કયા વિસ્તારમાં રહો છો અને શું સમસ્યા છે? મારું નામ મિર્ઝા બિલ્કિસબાનુ હારૂન બેગ છે। અમે મીના પાર્ક સોસાયટી મીના પાર્ક ભાગ 1 માંથી બોલીએ છીએ, ભાલેજ રોડ। અમે નજમાબેન ફિરોજભાઈ કાઉન્સિલર એમને અમે કમ્પ્લેન કરી હતી, એમને બી ત્યાં નગરપાલિકામાં કમ્પ્લેન કરી છે, તે છતાંય ત્યાં આગળ કોઈ સાંભળવા તૈયાર નથી। લેખિત અરજી કરી છે, કેટલી વખત અરજી અમે લોકોએ કરી। આ ભાઈ રાજુભાઈ નામના છે, એમને કમળાની તકલીફ થઈ ગઈ છે, કોઈ સાંભળવા તૈયાર નથી। અમે 2 થી 3 વખત નગરપાલિકામાં ગયા, પાણી ભરીને લઈને ગયા, નાના નાના છોકરાઓ બીમાર થઈ ગયા છે, તોય તે સમસ્યાનું કોઈ ઉકેલ નિવારણ કોઈ કરતું છે નથી। અમારી કમ્પ્લેન છે કે અમારા એરિયામાં 5 થી 6000 પબ્લિક રહે છે, પાણીની टाँकी बनाई आपे, जे गंदू पानी आवे छे बोर करी आपे। अमे वारंवार कम्प्लेन करीए छे, अमारी जोड़े जग्या मांगे छे, अमे सोसायटी में कईथी जग्या आपे? जग्यानुं निवारण तमारा लोकोने करवानुं छे। तमारी पब्लिक अमे जनता शा माटे चूनीए छे? अमारी जनतानुं उकेल लाववा माटे अमे वोटिंग करीए छे, ते छतांय अमे पब्लिक हैरान छे, अमारुं कोई सांभळतुं नथी। आ हवे वोटिंग लेवा आवे अमे कई रीतना वोट करीए? आ अमारी पब्लिक बहु हैरान छे। घरमां अमारे सवारे काम होय, पाणी आवतुं नथी, सवारे चा नास्तो, छोकरानी स्कूलनो टाइम बगड़े छे, पाणीनी समस्या छे। वारंवार अमे कम्प्लेन करीए छे, ते छतांय कोई सांभळतुं नथी। अमारी एटली कम्प्लेन छे के अमारा जे एरियामां छे ए पाणीनी व्यवस्था सारी करी आपे, ए ज अमारी अर्जी छे। अने अमे नम्र विनंती करीए छे के अमारा जे काउन्सिलर छे नजमाबेन फिरोजभाई, एमणे बी केटली वखत अर्जी करी छे, कोई सांभळतुं छे नथी। पछी आगळनी कार्यवाही जो न करे तो अमे आगळ जईशुं, ए हमारी नम्र विनंती है। हमें आगे जाइए ते पहला आ पानीनुं निवारण हमने करी आपे। ये है हलचल टीवी नेटवर्क और आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज। हर हलचल पर नजर, हर हलचल की खबर।